Cek cek. Hai tetangga. Hai tetangga, balik lagi di Andre tetangga sebelah rumah kamu. Kita mau main PES lagi ya, seperti biasa Master League. Kita lanjutkan. Saat ini kondisi kita ada di Piala Dunia. Kita menggunakan tim Norway dan kita berada di quarter final. Quarter final atau perempat final, kita akan menghadapi Amerika, United States. Kemudian kalau kita menang akan masuk semifinal dan final. Kalau lanjut lagi nggak tahu juga apakah bisa apa enggak, kita akan coba untuk bertarung gitu. Jadi selain mengambil freelance jadi pelatihnya Norway, kita juga memegang jabatan sebagai pelatih di Como 1907 yang mana kebetulan lagi ada di bursa transfer. Ya jadi kita fokus dulu di Piala Dunia mungkin. Untuk pemain ya udah aman lah ya. Nanti kita akan coba lihat seperti apa kelanjutan transfernya. Oke, kita atur starting line up dulu untuk kita bawa menghadapi United States. United States apa sih yang hebat ya? Pulisic ya. Pulisic. Hmm, apa tuh Destro. Oke, lumayan sih ya. Kalau dulu tuh ada Tim Howard. Dia kiper dari Amerika Serikat, benar-benar keren banget lah ya waktu itu. Sekarang kayaknya udah pensiun. Coba kita lihat pemain yang cocok di plot menggantikan Odegaard di depan. Wah, kayaknya Odegaard nggak tergantikan untuk sekarang. Oke, ini squad yang kita coba untuk bawa ya. Oke, kita akan lawan. Semoga keberuntungan datang. Inilah dia United States versus Norway. Kita punya pemain andalan Erling Haaland sejauh ini dan juga Charlotte di depan. Oke, inilah dia. Kita main di stadion Emirates Stadium di lanjutan FIFA World Cup Qatar 2022. Jadi di PES 2021 ini kita masih di tahun 2022 guys. Nanti kita akan main terus sampai 2026 sampai menyerupai realita ya. Oh berbahaya. Dapat Horsby. Erling Haaland. Wah, Haaland dia posturnya oke, tapi kalau dipakai sprint bener-bener kayak Haaland. Kalau dia dipakai sprint bener-bener kayak bola itu pengen lepas saja bawa aja. Martin Odegaard ya, Odegaard. Parpos. Oke, kita kasih crossing kali ini. Thorsby baik sekali. Crossing kali ini Haaland di depan. Salto tadi coba. Tapi bola tidak kena. Nah, ini dia. Tempatan bagus sekali Erling Haaland. Yes. Lah dia. Seorang Haaland, dia paling cocok sebenarnya kalau jadi post player ya. Nunggu di depan, tinggal finishing kayak gitu. Kalau disuruh sprint, lari ke belakang, ngejar bola, aduh. Sulit guys. Oke, ini dia Erling Haaland. Oke, crossing kali ini. Nah, dapat. Oke, unggul 2-0. Cepat kali 15 menit kita udah cetak 2 gol ya. Kayak Amerika Serikat belum panas tadi. Harus lebih hati-hati juga sih. Tian Roland, Weah, bahaya Pulisic.
Pulisic langsung memberikan perlawanan. Kita lihat pertahanan kita benar-benar dibuat kocar-kacir ya, menghadapi serangan balik cepat. Ya, lengah kita Bung di sebelah sisi kanan pertahanan, hingga Pulisic bisa cetak gol dengan begitu mudah. Oh ya, kemarin kita coba untuk transfer datangkan Pulisic, dia agree untuk join ke Como, tapi kayak biaya transfer itu mahal banget. Akhirnya saya mikir-mikir, wah jangan dah, lebih baik pakai beli pemain yang lain. On the guard. Oh, Musah, Christian Roland, Ceciro, Musah, Wea. Oh, ampun deh. Oke, Kerilo. Aduh, berbahaya kali ini. Robinson crossing dia. Thorsby. Musah, bahaya kali ini. Bahaya banget. Thorsby. Odegaard. Oke, langsung ke depan Bung Erling Haaland di sana. Oh, offside. Terlambat tadi memberikan umpan. Oke, position 50-50 ya. Thorsby. Pulisic, bahaya kali ini. Inilah dia. Offside. Nilan. Omar El Abdullawi played out to the right. Haaland. Oke. Haaland. Haaland. Oke, salah passing mereka. Kesempatan terakhir mungkin. Oh, sayang sekali. Susah. Bahaya kali ini Wea. Oke, unggul 1-0 sementara ya. Tadi sempat lengah sebentar. Haaland, ayo kau libur dulu lah. Odegaard juga libur dulu ya, istirahat. Masih ada pertandingan selanjutnya kalau kita menang lawan Amerika ini. Untuk pelatih, kita mesti main bertahan nih pelatih. Ayo kita pelatih. Kita main parkir bus aja ya, lebih safe untuk stamina. Charlotte masuk. Thorsby. Nilan. Egem. Thorsby. Elabdolai. Namanya. Bakenga. Oh, sayang sekali. Charlotte. Berbahaya. Oke, Robinson kali ini. Pulisic. Berbahaya kali ini kawan-kawan. Standar tadi berbahaya terus ya. Tapi dia yang cetak gol guys, Pulisic. Jadi kalau kita nggak cover ya bahaya juga. Oke, Thorsby kali ini. Evgen, nice sekali. Bakenga, oke, nice. Charlotte kembali ke belakang. Meling. Puig. Bakenga. Evgen, Charlotte. Tes. Memperlebar jarak kali ini Charlotte. Sejauh ini Norway ketularan bermain kayak tiki taka ya. Jadi umpan-umpan pendek 1-2.
Sejauh ini sangat efektif sih. Well, that has changed the dynamic somewhat. Well, everything is going to plan, Oke, Peter. A lanjut. day for Ada a Musah regular di sana, managerial heartbeat, at Christian least for one. Roldan, oke. Meling, Looking to hit the front Fjorlot, line. Bakenga, mantap kali ini. Ah, lah, Evgen, He's tes. shot! Oh, that was no routine save. Oh, that's a sparkling save. Pertahanan Absolutely si sparkling. His reflexes were ultra apa sharp. namanya United States maju semua ya. Wah. Kita justru main bertahan malah banyak dapat peluang. Ah, now some movement on the bench, and we are going to see a Orson change. crossing Great lead! di blok, Bung. Bakenga, Torbi, mantap sekali Charlotte. Yes! Malah kita mengatur permainan bertahan, malah kita menyerang. 1-4. Makin dekat menatap semifinal. It's starting to look like a done deal now. Well, they're very much the better team. Oh, baik at the sekali moment, Peter, tackle tadi. and no doubt we'll be looking to cause even more Charlotte, damage here. kesempatan membuat hat-trick. Charlotte. Had a goal. Really well taken goal. 3-0. It is no contest. 3 gol maksudnya. It is a 1-5 skor. landslide. Lihat, The lightness of bebas step, dia, the Bung. sharpness of movement, the Pemain certainty Amerika of udah finish. maju semua nih guys. That's Dia always udah the nggak great dia sign nggak of football mikirin teams. pemain Nimble-footed, permainan show bertahan great lagi. balance, Mereka and udah really maju cool semua. head to finish. And that kind of dribbling is really smart. He snaffles his third, and Bukannya that makin earns him the defense, match kita ball. malah makin That defense must be sick of the sight of menjadi-jadi him. ya. He's been persistent and ruthless all Thorsby, game. He just hasn't stopped working. Bakenga, Evgen, It's become a baik case of sekali. men against boys. No doubt as to who has the momentum here now. The only Crossing doubt is jauh. Oh, that is asking for trouble. Thorsby, And the ceter. shot! Oh, almost a sixth. Oh, I'm not sure what he had in mind, and I don't think he Ada yang knew bagus either. tadi ke tiang jauh ya. Orson, mantap kali ini. And he's hit it too high. Oke, Amerika Serikat tendangan jauh ke depan. Oh, well intercepted. Mereka Really nggak alert to disusun the oleh danger. permainan yang Tried to play rapi it sih, through. menurutku kayak Peter, his body shape was a giveaway before he made the pass, and kayak its main obviousness asal-asalan. was appreciated. Bakenga di sana, Quick glance at tembak, goal. tembak. Thorsby, Evgen, Offside that time. oh, oh offside kawan. Mana nih, sama sekali nggak dapat serangan apa-apa nih. Has got good distance on that. Done very well to intervene. Evgen, nice Loose, control he's getting Evgen. there. Menguasai bola. Charlotte, Has a hit. 4 gol. Scored. And again, they 4 pile gol on Bung the Charlotte. misery. It's part of the game, Peter. It has to get Saya nggak ruthless. pernah main Simply, menang it 6-1 just doesn't guys. play a part. Jujur selama main dari 2 musim ini nggak pernah menang 6-1. Ini kemenangan Norway tear sangat their besar nih opponents apart di once Piala again. Dunia. They are utterly ruthless. Hit into the middle. Bahaya kali ini. Oke, Charlotte. And that is it. The referee has seen enough. Inilah dia Have got it man done of the through match, to the last four, Watrick. and evidently now believing in it. And after all of that, Jim, what do you Ya, think? 85 I gue. think it's all about 85 ratingnya ya. Siapa yang akan kita lawan? Norway, kita akan melawan Brazil. Lalu yang masuk semifinal ada Polandia. Polandia ini juga nggak kalah hebat guys. Dia berhasil mengalahkan Prancis. Setelah itu Ukraina.
ya, Ukraina. Dia akan bertemu lawan Portugal. Poland akan versus Portugal, kita akan lawan Brazil. Oke, Norway versus Brazil. Negotiation day, coba kita lihat ada update transfer kah atau gimana? Gakpo mau join ya? Oke, kita kasih ya, join aja. Oke, udah bagus. Nah, sekarang kita lanjut ya. Oke, ini dia. Kalau kondisi sekarang sih sebenarnya udah cukup aman. Kalau kita seandainya menang lawan Brazil, kita akan ketemu pemenang antara Poland atau Portugal. Kalaupun kita kalah, masih ada perebutan tempat ketiga. Jadi udah posisi kita udah aman banget sih. Ya, gokil. Oke, itu nggak terlalu yang interesting sih untuk transfer kali ini ya. Oke, kita coba buat langsung aja bermain. Brazil siapa strikernya? Richarlison, Roberto Firmino, Neymar. Formasinya 4-3-3. Gabriel Jesus diparkir ya. Kita siapa? Erling Haaland. Wih, 91 guys ratingnya. Tapi yang lain ya cuma kayak ya ada tapi kayak apa ya, ratingnya kurang lah ya. Oke, kayak gitu. Ini kok kita punya pemain dengan rating. Oh, dia pensiun ya. Goal brand ini dia habis pensiun guys. Usianya baru 16. Oke, seperti biasa kita masukkan pemain-pemain dengan stamina yang fit. Kita mau mereka main dengan apa namanya? Dengan full ya, dengan penuh semangat, dengan ya bisa dibilang maksimal lah ya. Jadi stamina harus dijaga. Oke, kita akan langsung fight. Erling Haaland jadi starting line up. Nanti kalau kita ketinggalan, ya terpaksa kita masukkan Charlotte. Charlotte tuh memang enak banget buat dipakai, guys. Nggak tahu kenapa. Kalau Haaland dia memang postur tinggi, kayak apa namanya, finishernya dia bagus, lalu juga secara rating juga dia tinggi, tapi agak sulit juga buat dipakai. Celtic Park. Kita main di Celtic ya. Oke, lanjut aja guys. Norman kali ini. Benson. Ini aku nggak yakin sih sebenarnya lawan. Oke, ini dia. Kalau tadi teman-teman main kelihatan kayak wah gampang banget mainnya gitu. Bukan karena gampang guys, karena memang lawannya kita aja kurang solid. Kalau kita lawan yang solid kayak Brazil nih udah pasti kita keteteran. Udah pasti kita keteteran guys. Tuh mereka mau menguasai bola tuh. Oke, berhasil kita rebut tapi pelanggaran. Tetap harus semangat, semoga kita diberikan kemenangan. Roberto Firmino, Arthur. Oke, bahaya kali ini. Saya ini takut dia dapat penalti. Renan Lodi. Kesal tadi Del Piero melihat kayak mudah banget pemain kali ini ya, si Renan Lodi. Gampang sekali dia masuk dan cetak gol. Oke, kita memang harus lebih berhati-hati. Tegak. Salah passing tadi ya. Benson on the guard. Nah, ini dia. Ter. Diblok tadi sama Emerson. Oke, dapat bola.
Gagal, Bung. Pemain kita 2-3 Interested off the pemain ya. ball. Gets on the end of it. Nah, salah passing. Gets good distance on it. Benson. It's gone out for a throw in. Oh, that's not going to go down too well with his teammates. Casemiro. Richarlison. Shelbred gets it back. Just to point out, Peter, that Langsung ke fullbacks depan. are quite high. Haaland di And what are they depan. trying to achieve? Well, it's obviously a move to push the opposition wide men back Oh, and Odegaard. give them more to think about. Good ball. It's Martin found its Odegaard. target. Baik sekali. Has Pep. a pop. And he's found Yes. it. No space, no problem. You No just space, cannot no stop him. problem. Well, this was Mantep as banget. silky as a Umpan real way for 1-2. himself to score. I mean, for that Odegaard. defense, it was a case of, now you've got him, now you don't. Oke, berhasil mendapatkan ruang tadi untuk cetak gol. Norway grab the equaliser, and Casemiro, we're all square. Marquinhos. Well, look, Peter, who knows what's about to happen from KD. here? I doubt this will be the final score, Dapat, though. Bung. Salah passing tadi dia. Oh, ini dia Erling Haaland. And the ball's Kenapa come kau out. tidak tembak dengan kencang, Haaland? Out to safety. Blok kali ini. And it's Shelbred. Sayang sekali. Mantap, Bung. Richarlison breaks on here. Mantap sekali serangan balik kali ini. Oke, Shelbred looks to get on the end of kita dapat this. peluang. Odegaard, Haaland, Norway. Haaland kali ini. That bukan intervention pelanggaran. was very necessary. Hoists it forward. Richarlison. Emerson, serangan balik kali ini bahaya. Robert Firmino. Wow, It's one. kiper kita. Save yang sangat luar biasa. Gerson. Gerson plays it in. Pelanggaran, The referee's kawan. awarded a free kick. Protes tadi. There could be trouble here. But for now the referee is keeping his cards in his pocket. Neymar. Berbahaya. And that's been levered clear. KD. Erling Haaland. Oke, 2 menit. Langsung ke depan. Odegaard. He's made sure that that won't get through. Arthur. And here's the chance Richarlison. to counter. Gerson. He's got Bahaya. it. He's had a goal. What a wonderful goal. Harusnya udah di stop tuh waktunya. Masa 49. Well, you know, thinking about that, I think they've perfected that on the training ground because it took them seconds to get the ball from back to front, and they really commit forward in numbers too. It was all very well drilled. Brazil, half time in the semi-final. So a really good half of football. Menit-menit akhir kita justru nggak fokus ya. Oke, Charlotte kita coba mainkan. Odegaard kita ganti. KD kita juga coba untuk taruh dulu sebentar. Mungkin siapa ya? Bakenga bisa dimainkan. Oke, Bakenga kita mainkan. Oke, 3 pergantian langsung. Bodoh amat 3 pergantian. Odegaard masih main ya? Oh ya udah, kita mainkan ini break. We're promptly into the second 45 minutes. I think they've got to go out at the start of this second Oke, half now 1-2. and set a tone that smacks of intent and determination. Tertinggal lagi Should they atas manage Brazil it, ya. I think they can Benson. find a way back. Baik sekali. Serangan balik coba dilakukan. Charlotte kali ini berada dalam posisi bebas. Kawan-kawan. Alisson Becker. Away from immediate danger. Save tadi dia. Oke, keluar bola. Played for a throw. Martin Odegaard.
Marquinhos. Marquinhos, Crossfield, changing the point of attack. Renan Lodi, Bakenga, Just brushed off the ball there. Charlotte, umpan sekali, Berg. Pelanggaran tuh. Yeah, he's fouled him Oke. there. Sayang sekali ya malah Odegaard kita ganti ya. Padahal dia adalah pemain yang punya free kick bagus padahal. This an opportunity to pull level. Oke, siapa yang bisa eksekusi kali ini? Agak sulit ya. Mungkin Norman. Norman Kamaru. Norman Kamaru, sayang banget kena pemain. Tries to get it clear. Norman Kamaru. Charlotte. Au. Get that clear. Good defending, albeit from an Dar unexpected Militao. source. Mantap Bung Charlotte. Tes. This could fall. Tries a shot. Oh, extraordinary. His radar picked up on that very quickly and he was first to react. Direbut padahal udah berhasil tembak. Tuh kalau bukan kipernya yang jago, wah udah bobol tuh. Lison Becker. Neymar. Neymar. Pelanggaran, kawan. Free kick. Oke, kita nggak punya cara lain selain bermain menyerang. Harus bermain menyerang. Mantap sekali Charlotte kali ini. Charlotte. Yes. Nyamakan skor lagi, Bung. Oke, ini dia Charlotte. Ada celah memang dari pertahanan Brazil. Oke, 1 gol lagi. 1 gol lagi, kawan. Well, what a convincing response to going behind. They've got all the momentum now. Demiro. Panjau. Norman. Benson. Bakenga. Bakenga di sana. Charlotte. Yes. Inilah dia drama, Bung, Brazil. 1, 2. Kanan. Crossing langsung Bakenga. Charlotte sekali kontrol langsung shooting. Akhirnya Gabriel Jesus masuk. Robert Firmino ditarik keluar. Oke, kita akan lebih menghemat tenaga kalau seperti ini. Nah, kita takut juga kalau kembali. Kita takut juga ya kalau Brazil seandainya bisa menyamakan skor lagi. Brazil making another change here. Yeah, it's pretty obvious as to who was going to be taken off. His energy levels began to sag, and he was never going to last until the final whistle. Good, Charlotte. Pelanggaran, kawan. It's an untidy challenge. Free kick given. Kartu kuning. Tackle tadi dia. Tes. Jatuh. Ini Spencer ini kenceng nggak ya tembakannya? Coba kita syuting dari sini deh. Lumayan. Oke, sementara santai dulu. Norman. Bakenga di sana. Minutes away from what would be a huge upset.
Sebenarnya kalau dilihat Brazil mainnya terbuka banget sih. It's on a plate. Goes Ped. for goal. Kena tiang kawan. Turns and goes back. Play Oh, forward. berbahaya. Certainly don't Eder need to Militao, overcommit now. Their Richard priority Linson di lies sana. further back. Timely intervention. Goes direct to the front Oh, line. Charlotte pas banget. Serangan balik kita bisa lakukan kali ini. Marquinhos sudah capek dia. Hai. What a ball this has turned out to be. Oh, ini dia. And Ter. finish. And yes, it's there. Bakenga. Surely that clinches it. There really is no way back now. Is no way back now. Between those two plays Mantap a big sekali. part in that, and releasing the run on side proved the key ingredient. Inilah dia. Bam. Oke. Ya, kita udah menang. Referee Masuk ke sees the final. finish and blows his whistle. Norway have sealed their place in the final and their loyal support is in Guys, excess. Brazil aja disingkirin, guys. Head to the big day, genuinely expect. Oke, lanjut ya. Kita di final melawan Polandia. Piala Dunia kali ini penuh kejutan. Ya, Portugal kalah lawan Polandia. Oke. Oke, menarik. Coba kita mainin ya, guys. Ada kabar dari scouting pemain, siapakah yang berhasil? Kane dari Juventus. Enggak. Aku nggak tertarik buat cari pemain baru sih. Jadi ya udah segitu aja. Kita akan optimalkan pemain apa yang ada, kita optimalkan. Oke, ini dia. Ada Lewandowski, ada Milik. Oh iya, saya lupa ya. Polandia dia punya Lewandowski ya. Salah satu pemain striker terbaik lah ya bisa dibilang. Oke, ini squad kita guys. Dengan penuh keterbatasan, kita coba buat memberikan perlawanan. Martin Odegaard bisa bermain. Charlotte kita lah agak sedikit turun. Siapa lagi? Charlotte kita agak turun. Erling Haaland, mungkin Haaland akan masuk lagi ya, atau ya Bakenga lah ya. Oke, kita main Polandia versus Norway. Sama-sama tim di wilayah Eropa. Kalau Polandia kan dia bersebelahan sama Jerman. Eropa Utara. Ya, Eropa Utara. Oke. Well, it all began a little over 2 years ago. Stadion The Kuip nama stadionnya ya. Menyelenggarakan partai final Piala Dunia. Tapi pialanya beda. Beda dengan FIFA World Cup ya, tapi it's okay, kita yang penting kompetisinya. Oke, ini dia kedua pemain. Oh, ini kandangnya Feyenoord guys. Kandangnya Feyenoord. Ini pendukung dari yang mana Norway, yang mana Poland ya. Robert Lewandowski nomor 10 sangat berbahaya. National anthem untuk Poland. Dan ini national anthem untuk Norway. Norway tidak disertai dengan pemain-pemain bintang ya, tapi mereka solid dan sangat kompak. Kiper kita Nilan dan Martin Odegaard.
Odegaard ya sebagai captain tim. Ini susunan pemain untuk Norway. Tidak jauh banyak yang berubah ya. Sejauh ini pemain kita oke-oke banget. Secara performance mereka oke semua. Dan ini susunan pemain untuk Poland. 5-3-2. Fabianski di bawah Mistar dan Lewandowski di depan berduet dengan Milik. Oke, kick off. Ini partai yang sangat Evgen crossing Bakenga. Langsung inisiatif serangan dan overall bagus sekali ya. Fabianski sapu jauh bola ke depan. Sandberg, Svensson, Nilan, Odegaard. Piala Dunia kali ini nggak terlalu yang gimana banget, dimana Argentina tersingkir di fase grup. Kemudian Brazil kita berhasil tumbangkan. Spanyol entah di mana, nggak kelihatan rimbanya guys. Ya jadi kayak Poland masuk final. Oke, Evgen, Norman, Odegaard, Bakenga. Umpan 1-2, baik sekali. Evgen, Svensson di sana. Coba crossing, Bakenga kembali. Diblok kali ini sama kiper Fabianski. Norman, baik sekali. Martin Odegaard. Bakenga di sana, serangan kali ini. Oh, kesempatan. Der. Fabianski, Zelensky. Patan bung. Odegaard, Evgen, Bakenga. Mantap banget. Der. No foul, says the referee. Bednarek. No goals as yet. Kita mundur saja. Doesn't get the pass he's Kita looking harus for. berhati-hati dengan Lewandowski ya. Gimana pun juga Lewandowski adalah salah satu central forward yang sempurna secara postur tubuh, kecepatan, heading, shooting kaki kanan maupun kaki kiri. Dia punya semuanya sebagai seorang striker. Dia udah komplit banget lah ya. Oke, Odegaard berbelok bola. Could that be the start of something big? Whose goal is that? Big deflection. That's one for the dubious Berhasil goal. Bung Martin Odegaard. Big occasion, big goal. Lanjut. Crucial lead. Martin Odegaard, Goldbranson, Reka. Oke. Mundur guys, mundur. Ayo mundur. Hardly anything Jangan- between the sides. Jangan The maju. score is 1-0. Norman, Odegaard. Baik sekali Bakenga di sana. The better of his opposite number. Sayang sekali. Tidak sempurna tadi ya. Forward it goes. Lewandowski menguasai bola, berbahaya. Reka. He's making good use Oh, of his strength there. mereka lolos, Just kawan-kawan. refuses to be outmuscled. Aduh, bahaya banget. Lewandowski. Oh, that's a fine Nilan, challenge. Svensson, Norman. Whistle's gone, and we've reached the halfway point of the final. So there you have it, a close sport half. Aku yakin pasti mereka akan bermain dengan intensitas serangan yang lebih ngeri daripada babak pertama. Jadi mungkin kita akan sedikit antisipasi. Erling Haaland mungkin kita mainkan ya. Erling Haaland kita akan mainkan untuk formasi bertahan, deep defensive line. Kemudian
Norway Ya needing udah sih, 1-0 itu aja. at the break. Well, here we go then. Well, it's been tight, Peter, but I'm expecting things to open up now and we get some free-flowing football. Sit back. Tries to get it forward quickly. Lewandowski has a goal! Cermat memblok bola. Haaland di sana. Tuh. Zielinski. Oke, mantap. Too strong for Haaland, his opponent. Odegaard, Norman, Evin, Jen. Jatuh kipernya. Bahaya nih guys. Lewandowski udah siap-siap di sana tuh, Poland bolak-balik can't dia. get any sort of inroad despite all this possession. Krychowiak Fabianski. goes back to base. Crossing, He's Melling, got good distance on that. Martin Odegaard, Hoists it forward. Evgen, Haaland, Bakenga. Tries a shot. Their attempt, just the wrong outcome. Oh, it's a very good effort. There wasn't much wrong with that at all. We're talking fine margins now. Apa yang salah? Aduh, oke. Checks on the touchline. A change Mungkin about to memang occur. sengaja dibikin biar pertandingan lebih seru ya. Karena kalau Gets Norway wrestled off cetak the gol ball. tadi udah pasti kita akan lebih defensif, kita lebih safe untuk bermain. Tries to get it forward quickly. Oh, good interception. Norman baik sekali, Martin Odegaard sayang sekali tadi. Lewandowski A real chance to break. mantap. Forward it goes. Odegaard, Now they can launch a counter. Bakenga ke depan, Haaland, Bakenga. Mantap banget Erling Haaland. Fabianski can pick that up. Cermat Fabianski, Melling, And again they run up against dia stubborn Martin defending. Odegaard, Evgen baik sekali, Haaland di sana, baik sekali Evgen. Goes for goal! Oh, taken with style. A two-goal lead. Memanfaatkan posisi dari Fabianski yang sedikit maju, No problem. You just kasih cannot syuting stop. kencang banget. This fella's a slippery Kita lihat kid. Fabianski dia maju tapi nanggung posisinya. Wah, Now you've got him. Now you don't. Brilliant. kita angkat piala guys. Norway Angkat take a piala. two-goal lead and things should be comfortable from here on in. That second goal has such a polarizing effect on prospective moods. I mean, one team are under more pressure now Zielinski, to get the next goal. And the Bakenga other baik will fancy sekali, their Haaland di chances of sana. turning two Oh, in the pelanggaran. Tidak pelanggaran adik-adik. Oh, it's taken out. That'll be a foul. And the referee has shown him a yellow card. Pantas kartu kuning karena dia tackle dari belakang. Oke, Martin Odegaard And it's Piatek played forward. Pinged it masuk, out Bung. wide. Lewandowski ditarik keluar. Whipped in. Haaland. Gone for it. Oh, kena tiang kawan. Plenty waiting in the middle. Here comes Haaland, no. Their effort. He reacted well. Wow. Defend those situations better by stopping the crosser at source. Cobaan kedua, salto dia. Forward it goes. Zelensky. Bahaya kali ini. Bahaya. Tidak ada pemain defender. Tidak ada yang memblok, Bung. Zelensky. Could move up a gear here. Langsung Bung serang Evgen di sana. Baik sekali berduel dengan Reka. That has put a stop to Milik that. Norman, Martin Odegaard, Erling Haaland, Evgen, baik sekali. Norman di sana. Haaland kena tiang. Gets good distance on it.
Norway can make their change Charlotte now masuk, with a break Bakenga of play. ditarik keluar. Yeah, it's pretty obvious as to who was going to be taken off. His energy levels began Oke, to Martin sag, Odegaard, and he was never going to last until the Evgen final whistle. kepada Haaland. And he's there to cut it out. And that is that. Norway are the champions of the world. Football's ultimate prize. This is utopia. So onto centre stage come the central characters, the individuals who, as a team, blended into Dulu champions. And this is their moment. Ya, ini dia Martin Odegaard angkat piala. Wow, Haaland punya piala dunia dia. Oke, good. Wah, mantap sekali ya. National Team Ranking Update. Coba kita lihat ada update apa. Apa nih? Malinaro mau direkrut sama Minnesota United. Klub apa itu? Saya pun tak tahu gitu klub apa, tapi oke, saya mau jual. Tapi naikin dulu biaya transfernya, guys. Jangan dikasih kendor ya, harus dinaikin. Oke. Ya, guys, jadi paling gitu aja untuk update kita kali ini. Nantikan update selanjutnya ya dari Master League kita ya. Saya mau sedikit setting-setting juga sekalian lihat ada update apa untuk pemain. Kita latih dulu nih si Blasikoski, Misselturn. Kok Lausa salah. Jadi buat kalian yang main Master League jangan lupa ya dicek untuk skillnya kalian. Ada skill training kan di sini. Nah itu kamu harus training tuh pemain-pemain kamu yang punya bakat. Itu supaya apa? Biar dia betah kerasan di klubmu. Jadi kalau kamu nanti ngajuin perpanjangan kontrak, dia nggak nolak, guys. Gitu. Itu bisa meningkatkan kecintaannya sama tim ya. Nah buat ngeceknya kamu bisa cek di sini. Cek di bagian ini squad list ya untuk ngecek kecintaan sama klub gitu. Nah ini kamu R1 ya, bukan L1, L2 atau L1. Nah di sini kan ada affection. Affection ini adalah kecintaan dia sama tim. Kalau misalnya dia penuh, itu berarti kalau kamu tawarin dia kontrak baru, kemungkinan besar dia pasti mau nerima. Tapi kalau affectionnya udah turun, kayak Gori misalkan, ini dia udah pengen pindah klub aja nih. Gitu. Ya kalau affectionnya dia kecil, turun, nah itu dia kemungkinan nggak akan mau perpanjang kontrak. Gitu. Jadi cara untuk biar affectionnya tetap naik, sering dipakai main, kemudian juga trainingnya diatur ya. Kalau kamu ngasih gaji, kalau kamu mau memperpanjang kontrak, itu jangan kasih gaji kecil. Gitu. Itu bisa mempengaruhi affectionnya. Kalau kamu kasih gaji dia kecil, mungkin kemungkinan di next berikutnya ketika kamu pengen nawarin dia gaji atau perpanjangan kontrak, itu mungkin dia bakalan menolak. Kalaupun dia mau, dia pasti minta kayak appearance-nya harus ditingkatin. Jadi kayak ada klause-klause baru tuh lo guys. Jadi misalkan gini, misalkan Gori nih, kalau kalian lihat ya, di sini dia ada note sebenarnya. Kalau kita coba renew kontrak, nah ini guys, we need to meet the players' expectation or may choose to transfer to another club. Jadi
bisa dibilang ada peluang lah untuk dia pindah klub gitu. Kalau kita tawarin kontrak kemungkinan dia akan nolak gitu. Nanti dia kalaupun kita maksa untuk perpanjang pasti dia minta kayak appearance bonusnya lah dinaikin atau win bonusnya atau clean sheet option ditambahkan gitu. Dan gaji yang nggak realistis biasanya seperti itu gitu. Jadi ya tetap jaga affection pemain-pemain kalian. Gitu aja, thank you banget yang udah ngikutin. Semoga kita bisa meneruskan perjalanan selanjutnya ya, perjalanan dari Del Piero sebagai seorang pelatih. Nextnya kita akan ada pertandingan internasional lawan Real Madrid, kemudian KRC Genk, Ranger, kemudian ada ini juga guys, kita akan main di UEFA Super Cup, pemenang antara Europa League sama Liga Champion. Musim kemarin Real Madrid menang, jadi kita akan ketemu Madrid kembali. Lalu Super Coppa Italiana, kita akan lawan Juventus lagi. Oh itu ya, turnamen yang sangat banyak. Gitu aja untuk Outlook kali ini. Thank you banget. Bye-bye.